अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। 25 सितंबर को अगर वापसी का दिन कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि आज 25 सितंबर को इमरान रियाज़ ख़ान, जो कि बड़े ही मशहूर सहाफ़ी हैं, वो वापस आ चुके हैं और उनकी एक तस्वीर भी वायरल चल रही है। वो अब कैसे हैं, वो कैसे वापस आए, कब पहुँचे और अब उनकी हालत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सिर्फ इमरान रियाज़ ख़ान वापस नहीं आए। शहरियार ख़ान के जो भाई हैं, जो कि SNGPL के सीनियर अफसरान में से एक हैं, वो भी तकरीबन 40 दिन से गायब थे। अब गायब होना बहुत आसान हो गया है पाकिस्तान में, तो वो वापस आए हैं तकरीबन 40 दिन के बाद। और इस तरह एक और ख़बर भी आ रही है। इस खबर के बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये ख़बर चल रही है कि अज़हर मेशवानी, जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और PTI के सोशल मीडिया के समझ लें कि करता धरता थे, उनके भाई को भी गायब कर दिया गया था। अब इत्तलात आ रही हैं कल से कि शायद वो भी आज या कल वापस आ चुके हैं, लेकिन इस बारे में मैं कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन फ़ारूक जमाल अफरीदी हैं, वो वापस आ चुके हैं, और इसके अलावा इमरान रियाज़ ख़ान। हम चलें सबसे पहले इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में बात करते हैं। आज सुबह इमरान रियाज़ ख़ान को सियालकोट पुलिस ने तकरीबन कोई 5:35 पे उनके घर ड्रॉप किया। अच्छा, इमरान रियाज़ की फ़ैमिली को तकरीबन कोई कुछ घंटे पहले, और उनके जो करीबी लॉयर्स कह लें या उनकी जो कानूनी टीम है, उनके वालिद को या उनकी फ़ैमिली को थोड़ा सा हिंट दे दिया गया था कि शायद इमरान रियाज़ ख़ान आजकल में या चंद घंटों में वापस आ जाएं। और तो पुलिस सुबह 5:35 पे उनको घर छोड़ने आई और उनकी फ़ैमिली से कोई एफिडेविट लिया या दस्तखत कराए, बाकायदा उनसे रिसीविंग ली कि जी वाकई आपका बंदा जो है सही सलामत घर पहुंच आया है, तो उसके लिए आप हमें रिटर्न में दें। ज़ाहिर है इस मौके पर लोग चाहते हैं कि भी जो लिखवाना है, जो करना है, जैसे करना है करो, बस हमें अपने बंदे से मिलने दो। तो अब जो उनके करीब 3 लोग हैं, उन्होंने बताया कि इमरान रियाज़ ख़ान, एक तो ज़ाहिर सी बात है, तस्वीर में आपने देख लिया कि बाल बड़े हो चुके हैं और सफ़ेद हो चुके हैं और कमज़ोर भी लग रहे थे। तस्वीर कुछ इस एंगल से खींची गई थी जैसे इमरान रियाज़ बिल्कुल नॉर्मल हों और बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा रहे हों और बड़े खुश हों। खुशी तो ज़ाहिर सी बात है उनको होगी, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है और अहम बात है वो ये है कि उनको गले मिलने वाले एक साहब का कहना है कि जब मैंने उनको गले मिला और मैंने उनकी कमर पे हाथ रखा, तो मुझे उनकी पसलियाँ महसूस हुईं, जिससे लग रहा था कि तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 महीनों में 20 से 22 किलो वज़न उनका कम हो गया है। और दूसरी बड़ी अहम बात कि वो बातचीत नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली, यानी पता नहीं उनको किस सिचुएशन में रखा गया है कि एक तो वो बहुत आहिस्ता बात कर रहे थे, दूसरा वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहे थे, जैसे वो किसी जैसे ट्रॉमा में बंदा होता है ना। तो उनकी फैमिली ने जो उनके घर लोगों का रश हो रहा था और लोगों के प्लान्स थे, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, तो उन्होंने बड़े ही हम्बल तरीके से दरख्वास्त की सब लोगों को कि प्लीज़ हमारे घर कोई ना आए, इमरान भाई से मिलने के लिए अभी कोई ना आए, उनको रेस्ट चाहिए। क्योंकि वो एक और बात, ऐसा लग रहा था कि इमरान रियाज़ कई दिनों से, कई रातों से सोए भी नहीं हैं। एनी शाहिदीन का कहना था कि इमरान रियाज़ ख़ान को अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए दिन नहीं बल्कि महीने लगेंगे। खैर, इस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, सियालकोट पुलिस ने इमरान रियाज़ को घर छोड़ने के बाद जाकर एक ट्वीट किया और ये बताया है कि इमरान रियाज़ को बाजियाब करा लिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बता दूं कि बाजियाब जो लफ्ज़ होता है ना, वो होता है किसी अगवाशुदा इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर यहाँ पर इनसे पूछा जाए कि आपने इनको कहाँ से बाजियाब करवाया, क्या ये अगवा हो गए थे, या चलो अगर आप बाजियाब आपने करवा लिया तो फिर किस से करवाया बाजियाब, आप नाम ले सकते हैं। लिहाजा जब आप नाम नहीं ले सकते तो इस किस्म की एक फजूल स्टेटमेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। पंजाब के IG साहब ये कह चुके हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान हमारे पास नहीं है और ना हमें पता है कि वो कहाँ है, तो आपने कहाँ से बाजियाब करवा लिया। तो वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। बहरहाल ये बहुत बड़ी ख़बर है और हम दुआ गो हैं इमरान रियाज़ भाई के लिए
کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہوں اور اپنے دوبارہ جو معاملات ہیں. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ عینی شاہدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جتنا بول سکتے تھے، وہ جتنی بات کر سکتے تھے، جتنی بات وہ سمجھا سکتے تھے، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا اور اقرار کیا کہ میرے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں، اور جو میں کھڑا تھا جہاں میں آج سے 4 مہینے پہلے کھڑا تھا، آج بھی وہیں کھڑا ہوں. کوئی مجھے میرے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پر بعد میں بات کی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات میں آپ کو دے دوں کہ تقریباً کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے، کیونکہ تقریباً کوئی 10 کے بعد ڈنڈا چلا ہے ڈالر پر، اور اس ڈنڈے کی وجہ سے آج یعنی منڈے ہفتے کے پہلے کاروباری دن میں 1 روپیہ پھر گر گیا ہے ڈالر، اور انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ ہے 290 روپے. تو اچھا خاصا ڈالر نیچے آ چکا ہے، اور یہ وہی ڈنڈا جو شاید پہلے چلنا چاہیے تھا. جنہوں نے ڈنڈا چلایا ان کا بھی شکریہ. دوبارہ ڈالر رکھنے والے، خرید کر سٹور کرنے والے اور باہر بھیجنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور ڈالر دن بہ دن نیچے کی طرف جا رہا ہے. اسی ڈالر سے ریلیٹڈ ایک اور بات جو مہنگائی کا ایک فیکٹر ہوتا ہے، سونا. آپ کو میں بتا دوں کہ سونا جو ہے ایک سال میں پاکستان میں تقریباً 7-8 ارب ڈالر کا سونا استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اتنا مہنگا اور اتنا زیادہ سونا پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، تو ڈنڈے چلانے والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی طرف بھی ذرا ایک ڈنڈے کی لہر جو ہے نا پڑنی چاہیے. تو ہوا کچھ یوں کہ تقریباً پچھلے 2 سے 2.5 ہفتوں میں پاکستان کے جو بڑے بڑے جیولرز ہیں ان کو اسلام آباد میں بلایا گیا، اور ایک بہت ہی اہم شخصیت کے تھرو ملاقات کرنے والوں نے ملاقات کی، اور انہیں بڑا کلیئر کٹ کہا، دیکھیں جی اب معاملات جو ہیں وہ بڑے سیدھے ہونے جا رہے ہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ بھی اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اور جو آپ کی ہینکی پھینکی ہیں، کیونکہ ان مقصد کیا تھا ان کو بلانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے سونے کا ریٹ اوپر نیچے جاتا ہے، اور آپ اتنا مہنگا کاروبار کرتے ہیں، کسی کو 2-4 پیسے دے کے اپنے ٹیکس کو گھٹایا ہوا ہے، کوئی دیتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی دیتا ہے تو بہت کم دیتا ہے. تو ہم ان ساروں کو ڈنڈا دکھانے والے ہیں. تو جیولرز کا کہنا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے، جتنا ہمارا ٹیکس بنتا ہے اب ہم سے ٹیکس لیں. لیکن ساتھ میں کچھ جیولرز نے ملاقاتیں کرنے والی شخصیات یا ملاقاتیں کرنے والے گروپ سے کہا، دیکھیں جی ہم ہیں ریٹیلرز، ہم ٹھیک ہے ہم لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں اور بڑے لیول پر کرتے ہیں، لیکن ہم ریٹیلرز ہیں. اگر آپ اس پورے سسٹم کو یعنی جیولرز کو اگر آپ ٹیکس نیٹ میں لانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو ہول سیل ڈیلرز کو پکڑنا پڑے گا، جو سونے کی اینٹیں سیل کرتے ہیں یا جو سونے کے بسکٹس سیل کرتے ہیں، جن سے ہم پرچیز کر کے اس کو بنو کے اس کو ڈیزائن دے کے اور پھر ہم آگے بیچتے ہیں. آپ ہمیں تو کریں ان کو بھی پکڑیں، ان کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کتنا سونا وہ لے رہے ہیں، کتنا سونا بیچ رہے ہیں اور کہاں کہاں بیچ رہے ہیں. جس پر ایکشن لینے والوں نے، ڈنڈا چلانے والوں نے اپنا ڈنڈا چلایا، اور سننے میں آیا ہے کہ کوئی 1-2 بڑی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو میرا اس بارے میں بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے.